Poštovane gledateljke, poštovani gledatelji, još jednom eselamu alejkum i lijep pozdrav iz Potočara. Učenjem kuranskih sura Er-Rahman i Eš-Šems te dizanjem zastave Bosne i Hercegovine i interpretiranjem himne naše države počeo je centralni dio obilježavanja 14. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Nakon zvukova prelijepog srebreničkog inferna, evo počinju i obraćanja zvaničnika. Upravo govori gospodin Osman Suljić, načelnik općine Srebrenica. Danas sa ovog mjesta meni kao svjedoku genocida teško je bilo šta reći. Uvaženi članovi porodica, na najsvirepiji način nevino ubijenih osoba, poštovane majke, kćeri i sestre, dragi očevi, sinovi i braćo, naša bol jeste velika i nemjerljiva, ali kad znamo da imamo prijatelja, lakše nam je. Vjerujem da svi mi, sve prisutne na dženazi, doživljavamo kao svoje najmilije i najdraže. Stoga, prijatelje i one koji nas razumiju trebamo poštovati i uvažavati kako bi njihova pažnja i podrška bila i bolja i veća i usmjerena prema našim potrebama. Naše potrebe, odnosno očekivanja, nisu velika. Mi tražimo da Srebrenica bude istinski multietnička funkcionalna zajednica u kojoj će se poštovati sva ljudska prava i biti dovoljno mjesta za sve. Zločin genocida da se zove pravim imenom i da se istine negira, da se sumiraju, identificiraju i u memorialnom centru nađu svoj smiraj sve nevine žrtve genocida. Počinioci monstruoznih zločina brže procesuiraju i adekvatno kazne kako bi pravda bila zadovoljena, a istina se spoznala i time otvorila vrata intenzivnijem procesu pomirenja na ovim prostorima i šire. Dame i gospodo, Srebrenica je tajna mrlja čovečanstva. Na nama je odgovornost, dragi prijatelji, moramo svi zajedno, ali istinski raditi na poboljšanju života u Srebrenici, života u svim segmentima, kako bi se bar jednim dijelom zadovoljila pravda prema onima koji su preživjeli genocid. Srebrenicu pamtimo kao zajednički poraz, a ne izgubimo borbu za demokratsku Srebrenicu, koja treba biti simbol mira, prosperiteta, sigurne i stabilne budućnosti. I na kraju, svima vama koji ste danas ovdje, koji ublažavate našu bol i tugu, u to ime vam hvala. President Komšić, President Silajdžić, Eminences, Mayor Suljić, Excellencies, Members of Congress, but most of all, families of the victims and all who have come to share in this time of sorrow and remembrance. Predsjedniče Komšić, predsjedniče Silajdžić, eminencije, načelniče Suljić, ekscelencije, članovi Kongresa, ali prije svih porodice žrtava, i svi vi koji ste ovdje danas na dan tuge i sjećanja. I am deeply honored to have been asked to speak to you here in Potočari once again. Duboko sam počastovan što je od mene traženo da još jednom govorim ovdje u Potočarima. Again we gather with the families of the victims of this unspeakable act, with the people of Srebrenica, and with their friends from all around the world to mourn an unimaginable loss. Opet smo tu, sa porodicama žrtava neopisivog čina, sa građanima Srebrenice i prijateljima iz cijelog svijeta, da bismo izrazili žaljenje zbog nezamislivog gubitka. Again we must ask ourselves how such an act, how this genocide could have taken place in our time, in what was once so peaceful a country. I opet se moramo zapitati kako je moguće da se ovakav čin, da se ovakav genocid dogodio u naše vrijeme
u nekada mirnoj zemlji. And as we reflect on this tragedy, on the genocide that took place here, we must again acknowledge that the world failed to act, failed to prevent the slaughter of innocents of Srebrenica, of Bratunac, of Vlasenica, of Žepa, of Milići, of Zvornik, of Rogatica, of Višegrad. I dok se sjećamo ove tragedije, dok se sjećamo genocida koji se ovdje dogodio, moramo još jednom priznati da svijet nije ništa učinio, da nije spriječio pokolj nevinih građana Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, Žepe, Milića, Zvornika, Rogatice, Višegrada. A slaughter which President Obama called just a few weeks ago in Cairo a stain on our collective conscience. Pokolj kojeg je predsjednik Obama samo prije nekoliko sedmica u Kairu nazvao mrljom na našoj kolektivnoj savjesti. To those who would deny this genocide or attempt to minimize it or claim no responsibility for its consequences, let me say to you that you deepen this stain, you compound this crime, and you make yourselves complicit in the process. Onima koji poriču ovaj genocid, pokušavaju ga minimizirati ili ne priznaju odgovornost za njegove posljedice, kažem. Time samo činite da mrlja postane još veća, usložnjavate ovaj zločin i postajete suučesnici u tom procesu. To those who would exploit this tragedy for political purposes, let me say to you that your actions do not honor the victims, nor do they comfort those who mourn them. Onima koji iskorištavaju ovu tragediju u političke svrhe, kažem, onim što činite ne iskazujete poštovanje prema žrtvama, niti dajete utjehu onima koji za njima žale. Here today we again ask that justice be granted to the victims and to those who mourn them, and we recognize that we ourselves will be judged by the efforts we make in pursuit of justice. Danas, ovdje, ponovno tražimo da pravda bude zadovoljena za žrtve i one koji za njima žale. I shvatamo da će se i o nama suditi po onome što činimo u traženju pravde. Let us understand that pursuit of justice must take many forms. Shvatimo da se pravda mora tražiti na razne načine. It must include a full accounting of the crime that occurred here, full identification and return of all of those who were lost here, and prosecution and punishment of those who carried out the genocide here. To mora uključivati potpun prikaz zločina koji se dogodio ovdje, potpunu identifikaciju i povratak svih onih koji su nestali ovdje, te procesuiranje i kaznu za one koji su ovdje počinili genocid. But it also must include a true and full rebuilding of this once vibrant multi-ethnic municipality, based on the hope of a better future for all its people. Ali mora uključivati i istinsku i potpunu obnovu ove nekada dinamične multietničke općine, obnovu zasnovanu na nadi u bolju budućnost za sve njene građane. And while a pursuit of justice means finding the strength to accept responsibility, it also means finding the strength eventually even to forgive, but never to forget. I dok traženje pravde znači smoći snage da se prihvati odgovornost, ono također znači i smoći snage da se na koncu čak i oprosti, ali nikada ne zaboravi. By pursuing these efforts, by bringing vibrant life back to Srebrenica, we honor the dead, we rebuild the place they loved, and we make Srebrenica itself a flower on their graves. Uz nastojanja da se ovo postigne, vraćanjem života u Srebrenicu, iskazujemo poštovanje mrtvima, obnavljamo mjesto koje su voljeli, a samu Srebrenicu pretvaramo u cvijet na njihovim grobovima. A great champion of justice, Dr. Martin Luther King Jr. once said, "The moral arc of the universe is long, but it bends towards justice." Veliki borac za pravdu,